بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح ياسوكي بن ياساوي كارتا ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يطوب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. ربي صل على محمد قوم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وإصداق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. ربي صل على
محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين السلام عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعجب الشان خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنات ما جنت به في أقداره القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت بر العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علام قدسه الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحص أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر اسره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر القون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قطعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان.
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من زر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد العبد الصديق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تغرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على ذي العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتين الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الأشراف الأصلي بوده وحبه ما ترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد من تفجرت الأنهار نابعة يا من تفجرت
أنهارنا بيعة من أصبعيه فرا والجيش بالمدد شفيعا إلى الرحمن من زلله وامنن علينا بما لا كان في الخالد كل شفيعا إلى الرحمن من زلله وامنن علينا بما لا كان في الخالد وانظر بعين الرضا دائما أبدا واستر بفضلك تقصير مدى الأمد وانظر
بفضلك تقصير من الأمد وانظر بعين الرضا دائما أبدا واستر بفضلك تقصير من الأمد إني توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت بالمختار أشرف من رق السماوات السر الواحد الأحد عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا عسر ولا عدل الله 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 يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور في كل كائنات وأنت نور
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم لظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بتقديم والتكريم، نفجت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار أزلية بما قضت، وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برج في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير أفكاره زهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الخروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بأسر معسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون الخير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين محافظته من سيار أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكي رؤيته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي، ويتروها عن براه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم فوق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرات المصونة، والكون كله يسبي ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه،
وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من همل هملت في ذلك العام إلا تجفي حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشراف الباريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والزهور فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا سادتي حماية سيدنا سادتي يا باب الحماية من على من على من على الراس للكرام تقدم وصف الزمان بمدح طه وصف الزمان بمدح طه عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزادتك يوما يا سيدنا السادات أمام الحماية سيدنا السادات بحر الوفاء وجرى بطلعة
واشهد الزمان واشهد الزمان بمدحه وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا قربا ودعي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وامطر الوجود الإلهي على للوجود تثج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المسطور ليبرز نور كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تعنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فدارت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمات الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق
معنا غاية حسن الختام وحدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطونا وأوراق. قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحلقا وأولهم إلى مقارم الأخلاق سبقان وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بارا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الزج إذا دعاه المسكين إجابه إجابة مؤجلة وهو الأبيب السفيف الراحم باليتيم والأرملة وله مع شعورة أخلاقه هيبة كوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر به تعبرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره فطيابت المجالس والمحافل
فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأسراف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متعلق عن زين الوجود أجلمت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومقانه أوصف عز قد تعالى مجدها أهجت على نجم السهاب عنان وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به حاج العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عناية الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان حبيبي محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى على الأقوال حبيبي محمد نورك الوضاح ملك الأرواح نورك الوضاح ملك الأرواح طموحي بالراح إلى الحرمين محمد خير المرسلين النور
جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير الرسلين ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي يا خير موتي أوصل صلاتي يا خير موتي أوصل صلاتي لسر ذاتي نور الكونين حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama fikru min darari awsafi Muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sha'ni fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa ay yahtuba amali fi a'mali makbula wa tawajjuhi fi tawajjuhati khalisatil wasilatil موصولة اللهم يا من إلهي تتوجه أعمال فتعود ظافرة وعلى الباب إجات تحط الرحال فتغشاها منه فيودات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وشاء لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجات الكاملة مستودع إيمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة القلب الأكبر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأفهر في كل موطن من مواطن القرب ومجهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي غوث إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص الموصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الحضرة الترابه من الأحباب اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القلب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حاضرة
وتجعلنا في حاضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا وجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المجرب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواجره وواله وجاهره وأما ببركاته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم رأيات الدين وقومي في جميع الأقطار منصورة ومعلمنا إسلامي والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واقصف اللهم قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمجذبين وتقبل توبة التائبين واحصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقفي شرار المعتدين والظالمين وابسط العدل بملاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحجز المكين من الذنوب والخطايا وعدم في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان أجت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر النبي وعلى النبي شيعان لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagus mengaji bang, kita ambil berkat, ambil surah Al-Hajj situ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan utama, tidak lupa dan tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini walaupun hujan harinya, kita tetap semangat daripada menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang yang cinta lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi kita yang kita cinta ini Allah pun cinta lawan sidin. Nah, jadi kita berkat sidin, mudah-mudahan kita dipanjang Allah Subhanahu wa taala umur kita, diberikan Allah taala kita berkah umur yang panjang untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disugihkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum kawin lakas kawin. Mudah-mudahan yang belum sugih mudahan lakas sugih. Mudah-mudahan yang belum bisa anak lakas bisa anak. Mudah-mudahan yang usahanya bangkrut bangkit lagi. Mudah-mudahan yang sudah berbini sikung tambah sikung lagi. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ada ibu-ibunya di dalam lah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini memperingati
akan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak orang mengadakan peringatan Maulid di langgar, di musholla, di jalan, di rumah. Semuanya itu tidak lain adalah cinta kita dalam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis duit kada apa-apa habis duit kada apa-apa karena kita cinta lawan Nabi. Duit tu kau dicari, duit kada kau dicari, duit tu kau aja dicari bepintaan kawa kita mengadakan. Duit pribadi mungkin banyak kejadian dalam lemari lagi kau aja dikeluarkan. Kenapa? Karena orang yang habis-habisan merayakan daripada peringatan Maulid Nabi, insya Allah Allah ganti nantinya. Pasti Allah ganti. Jangan engken kita. Ini banyak kita pala di kampung-kampung engken orang, banyak orang assalamualaikum mengetok lawang. Oh mamanya Ahmad, sumbangan gasan Maulid menyumbang 1000 sidin, masya Allah sidin. Nggih. Maaf mamanya Ahmad dah. Nggih. Maaf ada yang samaan ini disamarkan masih. Sumbangan Pak orang banyak merayakan peringatan Maulid mengetok lawang, kita keliling komplek meminta sumbangan. Ada orang sugih Pak, tapi dan di kampung sini pala di kampung lain Pak. Sugih benar sidin Pak. Rumah sidin aja beton sidin. Nggih, burung banyak di rumah sidin. Tapi bilanya mengetok lawang sidin kan dibuka sin lawang. Membuka sidin di jendela tapi kada dibuka sidin. Sampai-sampai Pak ini yang peringatan Maulid panitia Maulid bila di rumah sidin lewat jegin sudah aja muyak kada sidin kada dibuka sidin jo lawang jer. Nah Pak, jangan sampai gitu kita Pak. Nggih, bila membari jual sidin Pak bahkan arisan hanya membari sidin. Membarikan sini aku membarikan aja. Nggih, julung duit 100.000 Pak. Terima kasih banyak Pak Ajilah pian membari 100.000. Terima kasih benar pian membari 10 tahun Pak acaran enggak pernah membari. Sekali membari 100 ya hadang dulu jasidin. Angsul 99.000 jasidin. Angsul bro masya Allah. Nggih tahun kena lewati jatuh kada usah lagi pintai pian nggih. Nggih. Jadi jangan sampai kita Pak sayang pian ke peringatan Maulid nih Pak. Allah ganti Pak. Banyak kita Pak sayang lawan duit, Allah akan ambil dengan jalannya Allah Pak. Allah ambil dengan jalannya Allah. Coba lihat ada kisah Bahari Jar Gurulun, ada orang saking engkennya Pak, engken bener nih hidup. Kalau mau keluar duit sidin, Allah jadikan penyakit pada dirinya Pak, tumor ganas Pak. Bawa obat sudah ke dukun paranormal, orang alim kan mau baik, datang sidin ke dokter, jar dokter kena tumor pian, dibedah Pak awak sidin. Dibedah nih parut sidin, dikeluarkan tumornya. Berapa habis Pak? Ratusan juta Pak. Nah Pak, gasan Maulid Pak 10.000 koler ngeluarkan duit Pak. 100 juta dibayarnya dokter gasan kesembuhan Pak. Inggih, bulik Pak daripada dokter tadi Pak rumah sakit tadi baik sudah seminggu rasa sakit pulang di parut. Kenapa nih? Maka sudah dioperasi sudah nih ratusan juta. Lalu pulang datang ke dokter. Wahai dokter, kenapa parut ulun sakit pulang? Maka sudah dioperasi sudah baik. Coba Pak ulun periksa lagi di ronsen Pak. Ternyata apa Pak? Di bawah di ronsen tertinggal gunting dalam parut Pak. Inggih. Operasi pulang Pak. Rupanya dokter tadi Pak menjahit kada melihat lagi gunting terbuat di parut. Dibedah pulang Pak. Bah sudah dibedah tadi Pak, dijahit pulang 100 juta pulang habis. Bayangkan 200 juta habis. Nah ini orang engken diambil Allah Ta'ala dengan jalan Allah sendiri. Bayangkan 200 juta Pak, tukakan keropok banyak benar Pak. Nah Masya Allah, wala berkat Rasulullah Pak. Ingat jangan engken kita. Kalau kita engken, kalau kita hitung-hitungan dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman kita dipertanyakan Pak. Dipertanyakan iman kita Pak. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia mencintai aku mengalahkan daripada cinta kepada anak istrinya, lebih cintai anak lawan bininya, hartanya, aku dikalahkannya, maka akan sempurna iman seseorang tadi Pak. Nah, jadi kita pala maaf di bulan ini Pak banyak orang mengadakan karena orang tahu fadilatnya. Bahkan guru-guru pernah menyampaikan dalam tausiah, banyak ustadz kiai, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa yang menyambut kedatangan bulan Ramadan gembira, dilepaskan Allah, diharamkan Allah Ta'ala jasadnya dapat dimakan api neraka. Apalagi bulan ini bulan yang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi, yang mana nikmat yang paling besar
di muka bumi ini, di langit dan di bumi, kecuali diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada malam Isnin Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sidin Pak, menurut riwayat Sidin lahir itu Pak, yang mana dahulu orang-orang kafir jahiliyah di muka Baitullah tuh ada 360 berhala Pak, berjejer di patung, disembahi orang, ada Lata, Uzza, mana disembah. Ada orang kada berduit, doalahnya dari gandum, dari kayu dan lain sebagainya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada malam Isnin itu Pak, berhala-berhala sembahan orang kafir Quraisy itu Pak tumbang semuanya Pak. Bayangkan Pak, adakah makhluk yang lahir seperti ini? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada malam itu, malam Isnin itu Pak, ini api sembahan orang Majusi yang ribuan tahun kada pernah padam. Pada malam itu padam seketika. Sampai-sampai orang-orang Majusi yang ini pasti ada orang besar yang lahir nih. Ini pasti ada orang besar yang lahir nih. Luar biasa ini. Nah Pak, ini Rasul Pak. Karena gampang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Wajib sapa Nabi. Bayangkan Pak, kita berselawat Pak sekali, dibalas Allah Subhanahu wa taala berselawat lawan kita 10. Kebaikan lawan kita 10 Pak. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku jar Nabi sekali, maka aku balas ja Allah taala 10 lawan inya. 1 menit itu Pak, kalau pian berselawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, 1 menit kau pian 100 berselawat lawan Nabi. Guru sekumpul ujar guru ulun Sidin berselawat lawan Nabi sehari semalaman 50.000 kali sehari semalam. Bayangkan Pak, kita jangan Pak 50.000, 100 sekar terbaca kita palah nggih itu di lain Pak, di situ baca beratan lo lihat Pak kayaknya nih bubuhan piannya baca selawat beratan yakin. Nah jadi Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita Pak lah mengalahkan kecintaan kita lawan Rasul karena dunia, karena kita asik begawi orang pemaulitan karena hadir. Sibuk begawi siang malam isu itu pulang Pak habis mati juga Pak. Mati juga pasti itu mati Pak. Kita ini kada beanca-ancahan Pak, mati itu pasti Pak. Diponis Allah Taala sudah mati maka tahu bebila pala. Nggih, bahkan Nabi pernah bersabda, umatku ya Rasulullah batas panennya antara 60-70. Ini bayangkan nih, Nabi bersabda dalam hadis sahih, umatku musim panennya antara 60-70 Pak. Jarang sekali yang dapat melampaui itu. Sekarang ada yang mungkin umurnya sudah 59 tahun 11 bulan sebulan jadi lagi Pak. Nggih, yang ada umur kita misalkan 60 tahun nih. Nggih. Ada yang mungkin umur sudah 60-70. Ada mungkin sudah umur 63 tahun 9 bulan jadi lagi Pak. Tahu kita Pak. Nggih. Kita menunggu giliran jadi lagi Pak semuanya Pak. Nah bayangkan ketika kita mati masuk alam kubur, datang nongkar nangkir menanyai kita, marabbuka, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa ma i'tiqaduka, wa ma ikhwanuka. Nangke apa kita kau menjawab lawan Nabi Jakarta tahu kita orang pemaulidan kita asik begawi, kawala kita menjawab wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi. Bah berdusta banajar malaikat gini nggih mengaku nabinya Muhammad sedangkan ini asik begawi siang malam. Maka Rasulullah orang yang berselawat lawan aku itu, aku tahu penandu bana Rasulullah. Aku lebih penandu batu yang ada di Mekah tuh nah. Batu yang pernah berselawat lawan aku sekali aku penandu, apalagi umatnya yang sehari mungkin 100, 1000, 2000 saking cinta lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib syafaat Nabi Pak. Bahkan ujar gurulun misalkan kita nih ada pendapatan tut ilmu gajin ke majlis ilmu tapi kada berkah masih jam gawe maksiat masih jam sembahyang kada gawe itu sebuting baik kita banyak selawat lawan Nabi. Kenapa? Bila kita banyak selawat lawan Nabi, murabbi mursyid kita sudah Rasulullah sudah Pak yang menolongnya kita sudah.
Kita nih kalau bisa murabi mursid, banyak selawat jalan Nabi sudah. Insya Allah Nabi kena menolongi kita, Nabi kena menunjuki kita. Kenapa? Maha guru itu Rasulullah sudah. Maha guru itu Rasulullah Pak. Jadi banyak selawat jalan Nabi, karena kalau kita berselawat jalan Nabi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berkah kepada kita. Dahulu Pak ada kisah, ada suatu kisah. Yang mana kisah itu Pak dahulu orangnya rajin ibadah kepada Allah. Rajin ibadah. Nggih. Rajin ibadah kepada Allah itu Pak yang mana hari-hari beribadah. Bahkan sidin tadi termasuk orang yang alim, aulia Allah, orang pangkatnya wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kita jangan menyepelekan daripada amal ibadah, dan jangan juga kita menyepelekan suatu dosa. Bah tadi ya, orang bermaulid mau turun sama kita menyepelekan amal ibadah. Yang kita hari-hari begawi, siang malam seminggu, siang malam sebulan, siang malam setahun. Berkurang pada hakikatnya Pak umur kita Pak. Nggih, pada hakikatnya kita berkurang umur di hadapan Allah, dan akhirnya kita pada menuju kematian Pak kita. Dahulu ada seorang aulia Allah yang orang tua wali Pak, yang hari-hari sidin beribadah lawan Tuhan, rajin beribadah. Tapi apa? Di catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz itu catatannya termasuk orang yang ahli neraka. Bayangkan Pak, beribadah ahli neraka Pak. Nah, bayangkan orang beribadah ahli neraka, bahkan sufi orangnya wali pulang. Apalagi kita yang kada wali. Nah, ini kita cari kesalahannya apalah. Kesalahannya apa? Mungkin jadi ilmu bagi kita juga Pak. Supaya kita jangan menyepelekan sesuatu ibadah yang kecil, sesuatu dosa yang kecil menurut kita. Kemudian orang yang alim, beribadah, rajin ibadah, wali pulang. Bahkan sidin golongan orang ahli tasawuf, ahli sufi, dicatat sebagai penghuni neraka. Lalu datang malaikat menemui seorang syekh tadi. Wahai Syekh Abdul Aziz, si namanya Abdul Aziz sekalinya baik. Pian beribadah juga ngeduat lawan Tuhan. Pian tahulah sia-sia ibadah pian. Kenapa? Karena pian sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, pian penghuni neraka. Jersidin apa kan orang soleh, orang sufi, orang makrifat lawan Tuhan. Apa jersidin? Andai kata aku dimasukkan Allah ke dalam neraka atau ke surga, itu karena urusan aku. Karena aku diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Beribadah 24 jam lawan Tuhan jersidin. Terserah Tuhan masuk neraka kada apa-apa. Tujuanku tuh anak beparak lawan Tuhan. Wah hebat banget orang nih malaikat nih. Apa? Hebat orang nih. Beribadah diponis masuk neraka sudah, tetap beribadah lawan Tuhan sidin. Kemudian dilihat lagi di Lauhil Mahfuz, berubah catatannya menjadi ahli surga. Jadi ahli surga. Kemudian turun lagi malaikat kepada seorang syekh tadi, wahai syekh, bersyukur kita kepada Allah, pian diubah Allah taala takdir pian menjadi ahli surga. Jersidin alhamdulillah jersidin. Nah, diubah tuh jadi ahli surga, alhamdulillah ujar sidin. Tapi kada tujuan aku itu. Andai kata aku masuk surga neraka itu kada urusan aku, urusan Allah Ta'ala. Tapi andai kata aku dimasuk Allah Ta'ala dalam neraka juga, aku redha asal Allah redha. Nah hebatnya. Lalu sini bertakun, wahai malaikat, andai kata aku ikhlas tadi beribadah, Allah redha aku nak bertakun maaf pernah kesalahanku menjadi aku nih termasuk ahli neraka. Padahal dalam kehidupanku lebih luar biasa beribadah lawan Tuhan, tiap hari beribadah lawan Tuhan. Ternyata apa? Satu kesalahannya Pak. Kesalahannya satu Pak. Kesalahannya waktunya lagi bujang, lagi halus. Datang mamanya Pak anak menyuruh pemuda tadi sebelum jadi sidin wali besar, menyuruh untuk membeli sesuatu di pasar. Lalu yang anak tadi pura-pura guringnya guring. Lalu mamanya tadi kasihan nih, ngaran kasihan anak guring nih kedusah gini disuruh. Lalu Allah tahu lantarannya pura-pura guring tadi mendustai kuitan.
Lalu Allah Ta'ala murka, dicatat Allah Ta'ala menjadi penghuni neraka. Bayangkan Pak. Bayangkan diri kita yang hari-hari mendustai kuitan, membunguli kuitan, mencuntan duit kuitan. Di sini kada bisa lah. Memamai kuitan, memaki kuitan, kasar lawan kuitan. Bayangkan ini orang yang mendustai lantaran hendak disuruh aja pura-pura guring, ahli neraka. Masya Allah. Kemudian setelah mendengar daripada cerita malaikat tadi, bertobat dia kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ahli tasawuf tadi, setiap orang yang ziarah kepada diri Sidin, setiap orang yang bertamu ke rumah Sidin, tidak ada kata yang terlontar pada mulut Sidin kecuali adalah nasihat-nasihat berbakti kepada orang tua. Nasihat-nasihat yang berbakti kepada orang tua. Nah ini Pak, bayangkan orang yang membunguli kuitan lantaran disuruh pura-pura guring, ahli neraka. Bayangkan ada orang yang menyambat maulid bid'ah. Bayangkan tuh Nabi Pak, Masya Allah. Nah, ada kegampangan Pak. Jadi jangan menyepelekan sesuatu amaliyah yang kecil. Jangan menyepelekan amaliyah yang kecil. Bisa saja Pak, amaliyah yang kecil di mata kita besar dari Allah. Dan redha Allah lawan amaliyah kita. Dan bisa aja menurut kita dosa itu kecil, tapi Allah Ta'ala murka lawan kita. Nah Pak, kau salah-salah kan ceramah apalah. Inggih, hujan narinya juga nih. Inggih, stomat lagi 10 menit lagi kita ampihan. Nah, jadi apa Pak? Intinya orang-orang soleh semuanya itu taat lawan orang tua Pak. Orang-orang soleh itu taat lawan mama abah. Kalau mau membantah lawan orang tua, kalau mau membangkang lawan orang tua. Nah, ulun banyak Pak yang mendengar cerita-cerita dari guru ulun, masalah orang tua banyak. Wah ini Pak orang yang menyanyiakan orang tuanya Pak. Banyak kita Pak yang kada bisi kuitan Pak, hendak bisi kuitan Pak. Ada yang kada bisi kuitan puluhan tahun dan mamanya meninggal lagi halus sekolah. Ada yang kawannya bisi kuitan menyambat, "Mak, minta duit mak, adakah makanan mak, bajulun mana mak." Ada yang kawan-kawan kita yang mungkin sedih, yang puluhan tahun punya kada bisi kuitan lagi. Tidak ada tempat mengadunya, "Ma, makan adakah makanan mak, adakah baju yang sudah betapas mak, minyak sudah bisi kah mak?" Tidak ada lagi kata-kata tentang kayak itu. Kita bersyukur orang-orang yang bisa orang tua. Janganlah kita menyanyiakan orang tua kita selama masih hidup. Limbah sudah Sidin mati kan hanya tahu kena kita. Limbah Sidin sudah mati hanya kita tahu bahwa betapa pentingnya orang tua kita ketika hidup. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utamakan berbakti di muka bumi ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Wa abuka. Jar Nabi, ibumu hanya abah kita. Nah, ini kenapa ulun ungkap? Karena ulun tadi membuka suatu hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa cinta lon, barang siapa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku jar Nabi, inya cinta lon aku. Ini salah satu sunnah Rasulullah, memuliakan mama abah kita supaya kita berberkah hidup kita baik. Supaya kita berberkah hidup kita. Buat apa kita memuji Rasulullah lon mama wani? Buat apa kita memuji Rasulullah kita lon abah wani? Buat apa kita memuji guru? Hormat lon guru, lon syekh, lon ulama, lon kuitan wani. Karena berkat ilmu kita baik. Karena berkat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan akan sunnahku jar Nabi, maka orang itu cinta lon aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa cinta lon aku jar Nabi, maka bersama-sama aku nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, luar biasa. Jadi orang yang memuliakan mama abah kita luar biasa fadilatnya Pak. Nah, ulun sering mengajarkan gini, kenapa ulun kada bosan-bosannya kadang ceramah di sana, di lain-lain ulun kada pernah ulun tinggal supaya ada bahan ilmu bagi kita Pak. Walaupun dulu ulun kada apa-apa, karena jar guru arwah guru Bakri Bahari, abahnya guru Rasid Ridha, lancar kaji karena diulang jar Sidin. Dan kata-kata Sidin juga ini, ujar Sidin apa?
Kita nih bisa kuitan pala, kuitan hidup masih kita Pak. Lalu kita memberi duit 1.000 lawan sidin, 1.000 lebih abdol daripada kita memberi sidin, menyumbang gasan sidin, pahalanya gasan sidin 1 M. Tapi sidin meninggal sudah. Sumbangan di masjid, sumbangan dari Pulan bin Pulan untuk abahnya Anu bin si Anu sebesar 1 M. Takajud semasjidan orang. Kita takajud orang semasjidan. Lebih abdol yang 1.000 di waktu hidup. Abah datang, nak ada kanak duit nak 5.000 nak. Kenapa bah? Muka rokok nak julungi duit sidin. Jangan haram bah, udah acara haram berokok. Sian sidin. Sudah masam liur sidin pada haram pulang sidin nggih. Nggih. Sian sidin, julungi sidin. Ampun kita nih harta kita beratan, anggap aja kita bisi mobil 10, rumah banyak, duit banyak. Habis kita berikan gasan mama abah kita, belum sebanding dengan pengorbanan sidin. Bahkan pernah dulu Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ulun mahambin mama ulun nih untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah sana, apakah sudah tuntas bakti ulun kuitan? Belum ya Rasulullah. Itu hanya sekali sidin menarik napas ketika melahirkan kita. Satu teriakan sidin saja ketika melahirkan kita. Ketika sidin mengucapkan sakitnya melahirkan kita, hanya yang itu terbalas. Pernahkah kita mahambin mama kita ke Mekah sana? Belum pernah lagi. Nah inilah hadis Rasulullah SAW ulang ungkap pada malam ini supaya kita berkah semuanya. Rasulullah SAW memberikan berkah jalan kita dan Allah Ta'ala turunkan rahmat lawan kita. Berkat kita lawan kuitan, ingat kita lawan kuitan. Dan bahkan dalam suatu riwayat pernah berkata dan hadis sahih, barang siapa yang kita memandang wajah orang tua kita Pak sudah tuha, Pak sudah sidin Pak. Hidup urat sidin sudah timbulan Pak. Orang tua kalau hidup sidin Pak timbulan urat sidin Pak. Kadang kayak kita pang pala. Uban sidin banyak sudah Pak. Mata sidin kabur sudah Pak. Duduk sidin muhalawang Pak. Lalu kita cengangi sidin. Oh ini pang mamaku baharina tuha pang sidin sudah 65 tahun umur sidin, Masya Allah. Ini mamaku bahari yang mengganalkanku nah, yang menyusui aku 2 tahun nah, wahnan ala wahni wa fisal, yang menapaskan bajuku nah, yang mengantarkan aku sekolah nah, tiap hari sidin tanpa ongkos, tanpa biaya, tanpa ojek. Kada ongkos-ongkosan, kada upah-upahan sidin, ikhlas sidin. Dibajui sidin, dimandi sidin, dipupuri sidin, diantar ke sekolah, dijemput pulang. Hari-hari sidin mantar. Kada mengeluh sidin, hujan sidin antar juga, panas diantar sidin juga. Habis hakunnya sidin, habis minyak sidin betunjul sidin bulik ke rumah. Ini mama kita pandang yang perlu cinta dan kasih sayang. Apa padilatnya Pak? Orang tadi Pak sama gerangannya Pak, padilatnya bahajilan umroh. Masya Allah. Orang yang memandang wajah orang tua kita sama bahagia lembu umroh. Nyaman benar mencari ibadah tuh Pak. Kemudian ulama barang siapa yang mencium tangan orang tua kita yang hirangnya, kemudian membalik yang putihnya, bolak-balik cium tangan, maka orang tadi sama gerangannya mengkecup Hajar Aswad yang di Mekah sana. Ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang berbondong-bondong ke Mekah sana, tawaf keliling Baitullah, hendak mengecup Hajar Aswad. Ada yang kawa, ada yang kada kawa. Itu mama abah kita ada di hidup di dunia masih cium tangan sini bolak-balik. Jangan lawan guru aja bolak-balik cium tangan, lawan mama kada pernah. Bolehlah kita cium tangan lawan mama, lawan guru, lawan ulama, lawan kiai, tapi lawan mama abah sudahkah kita nangkai itu juga? Bolehlah kita cium tangan ulama, tapi lawan abah sudahkah nangkai itu juga? Jangan kada bakalan kita dapat syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bila kita mama abawan. Bahkan saya Saman Al-Madani itu lagi halus sangat memuliakan ibu bapaknya Pak. Ulun ngancak membaca menakib saya Saman Al-Madani lagi halus dan sangat memuliakan ibu bapaknya. Luar biasa saya Saman wali. Setiap wali itu pasti orang taat lawan kuitan. Ada mengaku wali pelata-pelata suwe pendar masalah makrifat lawan kuitan wani, Masya Allah. Pendar-pendar masa ketuhanan luar biasa ini kesalim long kuitan menyahuti kasar. Pendaran harat masalah agama long kuitan, wah Masya Allah mencelengi kuitan, kesian kuitan sidin dicelengi. Tepajam tebin calak sidin kesian sidin. Kedua nih sidin.
non anak. Wajar kita mencium tangan kuitan Pak. Orang tua kita bolak-balik berapa ribu kali tangan sidin ini lagi halus menghimpu kita. Berapa ribu kali tangan sidin ini lagi halus menyapui kita, minyak angin. Berapa ribu kali tangan ini lagi halus memandi kita, memasakkan makanan kesan kita, menyuapi kita makan, menapaskan baju kesan kita. Wajar tangan yang mulia ini dicium bolak-balik. Jangan sampai kita lawan guru bolak-balik, lawan kuitan kada. Lawan kuitan bolak-balik dulu, hanya lawan guru. Karena apa? Karena menangati pang lawan guru bolak-balik. Ada seorang syekh ketika anak mencium tangan seorang syekh tadi ditarik sidin karena orang tuh kasap. Oh ini belum pernah mencium kuitan lagi aja sidin. Nak rusakin sidin teman ketulahan sidin nih. Inggih. Nah kalau mama abahnya meninggal kan apa-apa Maptian sudah kuitannya sudah. Doakan ya sidin ya kalah. Dan yang ketiga apa? Barang siapa yang memberi orang tua kita, menghimungi hati orang tua kita, anak bisa sidin bisa anak sidin misalkan berlima Pak 5 orang ini Pak bisa anak sidin seikung perhatian balang kuitan. Datang kena ke rumah, mak baras ada jak lagi mak, habis nakai. Ulun tukarkan berapa mak? Tukarkan sebelek. Iwak apa mak? Gede iwak. Apa senang hendak makan apa mak? Oh makan sop. Tualakannya sop. Hendak makan apa lagi mak? Mak iwak panggang. Tukarkan iwak panggang. Setiap kali datang ke rumah maelang kuitan, selalu bebarian kuitan, memberi duit macam-macam. Mak pian hendak baju yang hanyar ke mak, kesempian seruan. Baik tutur katanya lang kuitan. Senang hati orang tuanya. Lalu anak tadi lawas kada beelang lawan orang tuanya. Lalu dandaman orang tua tadi, ya Allah, anakku ya Allah. Itu nah. Bang siapa barang aja sudah. Nggih. Amat ka barang aja sudah. Nggih. Malawas anakku yang namanya Amat tuh kada belang anakku nah. Dan daman bana aku lawan nyata dina. Menangis orang tua kita lawas kada elangi kita. Berapa kali kita sudah kena melang kuitan yang tuha-tuha di hulu sungai sana. Ada orang tuanya di kandangan, di Berabai, di negara kada kita elangi. Kesian sidin dan daman non kita. Kita pang asik kadang ke jembatan Basit sana berjalanan, kuitan sana kesunyian kesian sidin kada elangi. Nggih, hakunja kita ke duta mall habis kita ratusan ribu lawan kuitan kada pernah bebarian gitu masya Allah. Ini anak tadi baik bakti bener lawan kuitan belima bisa anak sih perhatian anak di cihayang kuitan bener. Malawasa anakku anak si Amat kada baelang dan daman bener aku nya. Berkat dandaman orang tua kita menangis sidin, tangisan sidin tadi Pak sanggup memadamkan cahaya api neraka. Yang jatah kita dalam api neraka diundur Tuhan. Bayangkan. Nah, tapi jangan diakali menangiskan kuitan malah. Bahari ada kisah ujar gurulun. Anak ini Pak rupanya kalau pernah bebarian kuitan. Kalau pernah bebarian. Kuitannya di hulu sungai sana kira nggih. Hulu sungai sana. Lalu belang bah mendengar ceramah guru sadar Pak sadar sidin datang ke kuitan assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan bolak-balik macam mamanya nih berubah banana drastis benar 100% nih Masya Allah anak ikamna kenapa anak berubah karena pemain ulun bertobat mai ulun minta ampun nompian minta ampun minta halal minta redha mai cium tangan bolak-balik hingga aku ampun nih banai ikan nakai lalu menjulung duit paelon kulon mamanya tadi di kampung di hulu sungai sana 1 juta Masya Allah bahari Pak 1 juta tuh banyak mana tekipik-kipik sidin Pak takajut-kajut Masya Allah anak banyak nih kebanyak duit nak karena papa mai ulun bebakti main nompian jar guru orang memberi kuitan tadi sidin senang maka api neraka terhindar pada ulun. Masya Allah anak mudahan ikam nakai buntung betuah. Mudahan ikam sugih. Mudahan ikam nakai jadi orang alim nakai. Mudahan ikam nakai hidup barakat. Didoakan sidin himong. Lalu kuitannya sadar. Nak rasanya ikam nika singgawian nakai aja sidin. Aku tahu ikam singgawian. Di mana ikam kuliahan duit memberi aku 1 juta. Anu mae tanah penlun jual mae aja. Uma jingkar sini menangis Pak jingkar nangis. Uma nak purunnya ikan menjual tanahku nak jasidin. Tanahku yang di mana nak yang di Tamban mae aja. Masya Allah. Nggih amat menjual tanah abahnya Masya Allah di Tamban. Nggih 1 juta dibarinya mamanya menangis kuitan asal senang sidin.
Asal sini himung bana diberi 1 juta Pak. Rupanya tanah sidin jual, menangis jingkar sidin Pak. Umanak ikam jual purunya tanah kunak berapa ikam jual nak 40 juta. Mah banyak kasih saja lagi sidin. Nggih, rupanya Pak dibarinya mamanya 1 juta 39 juta kasihnya. Mah dibungulinya mamanya Pak kasihannya. Masya Allah, menangis juga kuitannya Pak, tapi ini bunguli kuitan. Ini jangan diumpati, lamatlah, jangan matlah. Nggih, jangan. Nggih. Nggih. Kesah aja, kesah lah. Minta maaf lah. Nah mungkin Pak setumpat aja kau sakit laus pala. Nah mungkin dalam pertemuan ini Pak, salah satunya mudah-mudahan kita Pak berkat junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah umur. Berkah umur itu Pak, walaupun umur kita sedikit Pak, mungkin pen ada sudah umur 40 tahun Pak, mungkin umur pen 5 tahun lagi Pak mati Pak. Tapi 5 tahun ini Pak pen gunakan beribadah lawan Tuhan. Itu berkah umur pian. Andai kata umur pian sudah 55 tahun, 60 tahun pian mati 5 tahun lagi, lalu pian sadar, lalu pian bersedekah, beribadah, sembahyang kada ketinggalan, baca Quran kada ketinggalan, salawat kada ketinggalan, zikir kada ketinggalan, majlis taklim sah terus. Itu berkah umur pian. Itu berkah umur pian. Tapi umur yang kada berkah, hari-hari dunia terus. Hari-hari dunia terus itu kada berkah, ibadahnya kada jalan, dunia digawi terus itu kada berkah Pak. Pada akhirnya kita matian Pak, pasti mati kita Pak. Ini datu kita bahari matian sudah Pak. Kedeng panjangnya penghidup. Datu kita bahari matian, so kita pasti mati juga. Nah mungkin ini paling dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Ulun mohon maaf, ampun dan maaf apabila dalam perkataan, dalam penyampaian ada suatu kekurangan, kehilapan yang mungkin menyinggung persampian, yang kada berkenan, sesuatu yang salah, kata-kata yang hilap, belum minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberikan Allah Ta'ala berkah yang banyak, berkat junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita wajib syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Ala hajiniyat sya'ulillahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa selamat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه كافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما يمكن الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات، تقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واقطع بيننا وبينكم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعدنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك السميع الدعاء. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم احينا بحياة العلماء، وعمتنا بموت الشهداء، وصلنا بيوم القيامة في جملة أولياء، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من تحلل من ترضى من تعبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.